नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों की जहन्नम कौन सी होगी और इसके अंदर मुसलमानों को कौन कौन से अजाब दिए जाएंगे? क्या मुसलमानों का ईमान लाना जहन्नम में इनके काम आएगा? क्या सारे मुसलमान सज़ा के बाद जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे? और वो कौन से मुसलमान होंगे जो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे? और क्या मुसलमानों के लिए कोई ख़ास जहन्नम होगी? और मुसलमानों को जहन्नम में क्या नरमी दी जाएगी? जहन्नम से जब सारे मुसलमान निकाल लिए जाएंगे तो इनमें जहन्नम की कोई निशानी बाकी रहेगी? आखिरी मुसलमान जो जहन्नम से निकलेगा, अल्लाह ताला इसके साथ क्या मामलात फरमाएंगे? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन मोहतरम, इस्लामी रवायात के मुताबिक जहन्नम के मुख्तलिफ तबकात हैं और हर तबका गुनाह की शुद्दत के मुताबिक होगा। बाद रवायात में जहन्नम के 7 दरवाजे या तबकात का जिक्र आता है जिनमें मुख्तलिफ किस्म के गुनहगारों को रखा जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमान अगर कबीरा गुनाहों के साथ बगैर तौबा के मर जाएं तो इन्हें भी जहन्नम में सज़ा मिल सकती है, लेकिन अकीदा तौहीद और ईमान की बुनियाद पर वो हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं रहेंगे। कुरान मजीद में बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे दर्जे में होंगे और तुम इनके लिए कोई मददगार न पाओगे। यानी वो लोग जो जुबान से इस्लाम का दावा करते हैं मगर दिल में काफिर थे, इन्हें सबसे शदीद अजाब दिया जाएगा। एक और हदीस में आया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। जो इसमें नाकाम हुआ इसके लिए सख्त सजा होगी। कुरान पाक में इरशाद है, पास इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। हदीस शरीफ में आया कि सूद खाने वाले क़यामत के दिन पागलों की तरह जमीन पर गिरते और उठते रहेंगे और इन पर जहन्नम की आग का अजाब होगा। हदीस में आया कि जो लोग झूठ बोलकर दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं इन्हें क़यामत के दिन तांबे के नाखन दिए जाएंगे और वो अपने चेहरों और सीनों को नोचते रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, एक और हदीस में जिक्र आया है कि बदकार मर्द और बदकार औरत एक तंदूर नुमा गड्ढे में डाले जाएंगे जहां नीचे से आग बढ़ती रहेगी। हदीस में आया है कि जो शख्स हराम कमाई करता है क़यामत के दिन इसका माल आग बनाकर इसके जिस्म से लपेट दिया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मुसलमानों का ईमान जहन्नम में इनके काम आएगा और वो बिलाखिर जहन्नम से नजात पा लेंगे, बशर्ते वो तौहीद पर मरे हों, यानी उन्होंने अल्लाह ताला की वादानियत को तस्लीम किया हो और शिर्क से बचे हों। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो बिलाखिर जहन्नम से निकाल लिया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस से साबित होता है कि अगर कोई मुसलमान गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चला जाए तब भी ईमान की बरकत से एक दिन इसे निकाल लिया जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफाअत भी इन मुसलमानों के हक में कबूल होगी जो गुनाहों की वजह से जहन्नुम में चले गए हों और ईमान पर फौत हुए हों। एक और हदीस में आया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुछ लोगों को निकालने के लिए शफाअत फरमाएंगे और अल्लाह ताला इनकी शफाअत कबूल करेंगे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह किसी को भी इसका शरीक बनाने पर माफ न करेगा, इसके अलावा जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे सजा दे। इससे मालूम होता है कि अगर किसी मुसलमान ने शिर्क के बगैर दिगर गुनाह किए हों तो अल्लाह ताला बगैर असाब के इसे माफ कर देगा। नाज़रीन मोहतरम, अगर चाहे ईमान जहन्नम से नजात का जरिया है, लेकिन जो मुसलमान बड़े गुनाह करेंगे और बगैर तौबा के मर जाएंगे वो कुछ मुद्दत के लिए जहन्नम में जा सकते हैं। मसलन वालिदैन की नाफरमानी करने वाले, रिश्वत खोर और जालिम, सूद खाने वाले, शराब पीने और जना करने वाले। लेकिन अगर वो तौहीद पर होंगे तो आखिरकार जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, तमाम मुसलमान जो ईमान पर दुनिया से रुखसत होंगे बिलाखिर जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। अलबत्ता इनके गुनाहों के मुताबिक इन्हें कुछ अरसे के लिए सजा दी जा सकती है, लेकिन वो हमेशा के लिए जहन्नुम में नहीं रहेंगे। शिर्क के बगैर बाकी गुनाह माफ हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक अल्लाह इसे नहीं बख्शेगा जो इसके साथ शिर्क करे, इसके अलावा जिसे चाहे माफ़ कर दे। इस आयत से वाज़ेह होता है कि अगर कोई मुसलमान तौहीद पर हो और इसके दीगर गुनाह अल्लाह की रहमत या सज़ा के बाद माफ़ हो सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सिर्फ वो लोग हमेशा जहन्नुम में रहेंगे जो ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान होंगे मगर हकीकत में मुनाफिक होंगे, या वो जो ईमान के बगैर मरें। मुनाफिकीन जो दिल में कुफर रखते हैं मगर ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम का दावा करते हैं, और जो इस्लाम छोड़कर कुफर इख्तियार कर ले। अलबत्ता आम गुनाहगार मुसलमान वह कितने ही गुनाह किए हों सज़ा के बाद जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अगर चाहे ईमान रखने वाले आखिरकार जहन्नुम से निकाल लिए जाएंगे, मगर ये बहुत खतरनाक है कि इंसान पहले जहन्नुम में जाए और जहन्नुम का अजाब बहुत सख्त है। इसलिए हमें इससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि हदीस में है कि नमाज छोड़ने वाला जहन्नुम में जा सकता है। हराम चीजें जैसे सूद, झूठ और धोखाधड़ी और जुल्म और जना से बचें। दूसरों के हुकूक अदा करें ताकि क़यामत के दिन किसी का हक मारने की वजह से पकड़ न हो। अल्लाह ताला हमें ईमान पर साबित कदम रखे और जहन्नुम से महफूज रखे।
ناظرین محترم، جو لوگ مسلمان ہونے کے بعد جان بوجھ کر اسلام چھوڑ دیں اور بغیر توبہ کے مر جائیں وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور جو شرک میں مبتلا رہے اور بغیر توبہ کے مر جائے وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود شرک میں مبتلا رہا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ناظرین محترم، اسلامی تعلیمات کے مطابق جہنم ایک ہی ہے، لیکن اس میں لوگوں کے گناہوں کے لحاظ سے مختلف درجات ہوں گے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی الگ یا مخصوص جہنم نہیں، لیکن ان کا عذاب کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں کم ہوگا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ناظرین محترم، کچھ مسلمانوں کا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ بعض گناہ گار مسلمانوں کو جہنم میں چہرے کے بل پھینکا جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو آگ سے محفوظ رکھے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب گناہ گار مسلمانوں کو سزا دی جائے گی تو وہ کوئلے کی طرح سیاہ ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور وہاں کی نہر سے انہیں دھو کر پاک صاف کر دیں گی۔ ناظرین محترم، جب گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تو ان کے جسم پر جہنم کے اثرات باقی ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے پاک صاف کر دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جو بالکل کوئلے کی طرح سیاہ اور جھلسے ہوئے ہوں گے، پھر انہیں زندگی کی نہر میں ڈالا جائے گا جہاں وہ اس طرح سے اگائیں گے جیسے بیج بارش کے پانی سے اگتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان جنت میں جائیں گے ان کے جسم سیاہ ہو جائیں گے، لیکن جنت میں داخلے سے پہلے اللہ انہیں پاک کر دے گا۔ ناظرین محترم، جنت میں داخلے کے بعد کسی کو یہ احساس نہ ہوگا کہ کون جہنم سے آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کو مکمل طور پر پاک کر دے گا۔ جنت میں سب لوگ خوبصورت، جوان اور بغیر کسی عیب کے ہوں گے۔ ناظرین محترم، حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جب آخری مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا تو اس کا حال بہت عبرتناک اور حیرت انگیز ہوگا۔ وہ مسلمان ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالآخر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکلے گا وہ گھٹنوں کے بل گھسیٹتا ہوا باہر آئے گا۔ اس شخص کو جہنم میں بہت عرصے تک عذاب دیا جا چکا ہوگا، اس لیے وہ مکمل طور پر جل کر سیاہ ہو گیا ہوگا اور وہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا بلکہ گھسیٹ کر باہر آئے گا۔ جب وہ جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے ابن آدم، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں میرے پروردگار۔ اللہ فرمائے گا کہ اگر میں تمہیں جنت دے دوں تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ جب وہ شخص جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو اس کے نظارے دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ وہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ جنت میں داخل ہوتے ہی وہ دیکھے گا کہ جنت میں ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ وہ کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں سب کچھ دے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑی سلطنت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ دیا جائے گا جو تم چاہو گے اور اتنا ہی مزید دیا جائے گا تو وہ شخص حیرت سے کہے گا یا اللہ کیا تم مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مسکرائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے آخری شخص کو بھی اتنی بڑی جنت دے گا کہ وہ سوچ بھی نہ سکے گا۔ یہ حدیث اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہی نہ پڑے اور وہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب